Karl Forester je rekao: ko želi ostvariti snove, mora biti budniji i sanjati dublje od drugih. Danas nije dovoljna samo negativna definicija. Nije dovoljno samo biti protiv hemijskog tretiranja tla i biljaka. I nisi bio baštovan ukoliko koristiš koprivu kao zaštitu i prehranu, a pivom loviš puževe. Ne, nisi, to je i dalje obična bašta koja koristi ekološke preparate. Dobro je, ali nije dovoljno. Planeta zahteva sistematičan pristup i postizanje odnosa poverenja i odgovornosti u odnosu na čitav ekosistem. To ujedno podrazumeva poznavanje zakona prirode i konstantno učenje o resursima prirode. Čovek nije smislio zakone prirode, na njemu je samo da ih poštuje. Ja ovde govorim o celovitim gubicima na planetarnom nivou. Ukoliko se čovek ne opameti i shvati da su zakonitosti prirode iznad njega, gubici će biti ogromni, a šteta nepopravljiva. Biouzgoj, to je koncept života i svakim danom nas je sve više. Svaka gredica u biobašti je organizovana kao integralni sistem zaštite. I svaka biljka je pozicionirana na tačno određeno mesto kako bi ostvarila svoju ulogu zaštitnice. Na taj način sam osmislila 22 modela za brzi uzgoj i svaki od tih modela ima neku ulogu zaštite. Model 5 kao model za brzi uzgoj koji štiti kupusarice od stenice i buhača ujedno štiti paradajz od martina. Na koji način se pikira paradajz i kako združuje da bi se ostvarila ova zaštita, pokazat ću vam dalje u ovom videu. Kada govorimo o zaštiti biljaka od nekog predatora, nikada ne može samo jedna biljka da učestvuje u zaštiti. To je prevelika odgovornost i očekivanja od samo jedne biljke. Uvek se radi o kombinaciji biljaka. Konkretno, kada je u pitanju zaštita biljaka od martina, tu kombinujemo paradajz sa belim lukom, bosiljkom, korijanderom, matičnjakom. Dakle, više biljaka učestvuje u ulozi zaštite. Da bi bila ostvarena uloga bosiljka, on se odmah u toku pikiranja kombinuje sa paradajzom. Paradajz mora da bude znatno stariji da bi uopšte mogao da primi bosiljak kao svog sustanara u jednoj čaši. Na koji način se radi ovo pikiranje, pokazat ću vam u ovom videu. Paradajz nije solitarna biljka. U pitanju je biljka koja se pikira u paru. Biljka voli zagrlje korena i to utiče na njen imunitet. U ovom slučaju u model 5 ubacujem 5 sadnica bosiljka, što znači da ću taj paradajz da združim s bosiljkom. Što znači da će 5 sadnica paradajza, da bi ostvarili svoju ulogu zaštite od martina, biti združeno odmah kod pikiranja sa začinskom biljkom i tako će u tom zagrljaju korena razviti jak imunitet kod tih biljaka vodilja imuniteta koje će putem impulsa i korena proširiti svoj imunitet na sve biljke u redu. To je ta komunikacija u korenu. Paradajz je posejan znatno ranije od bosiljka, u pitanju su već zrele sadnice, odavno su trebale da budu upikirane, one su ostavljene upravo ovakve zrelosti i stanja vegetacije, kako bi primile vrlo male sadnice bosiljka. Na taj način biljke će združeno rasti i zauzet će svoje jasne pozicije u redu kao zaštitnice. Pikiranje paradajza združeno s bosiljkom za model 5 radi se na sledeći način. Dakle, paradajz je već zrela sadnica, kao što vidite. Ima razvijen
korenski sistem, ali sve ove dlačice do prvih kotiledona su potencijalni korenčići, tako da se paradajz pikira duboko do prvih kotiledona. Na koji način pikiramo ovako veliku sadnicu paradajza, pokazat ću vam u ovom videu, zato što ovdje radimo združivanje paradajza sa bosiljkom. Dakle, prvo se pikira paradajz zato što je u pitanju velika sadnica, a nakon toga pikiramo bosiljak u istu saksiju. Na sljedeći način ćemo upikirati ovako veliku sadnicu. Potrebno je da pripremite malu saksiju u kojoj ćete staviti samo na dno mokar supstrat, dakle nekih 2 cm, samo da pokrije dno. Nakon toga ubacujete sadnicu tako što joj savijete koren. Pogledajte. To radite spiralno. Napravili ste krug. Nakon toga do prvih kotiledona uzimate supstrat i popunjavate prostor do prvih kotiledona. A još malo nam treba zemlje. Na taj način je ova sadnica upikirana, kao što vidite, duboko, a pritom imamo prostor koji je ostavljen za bosiljak. Sada ćemo upikirati bosiljak. Potrebno je da ponovo zalijemo ovu sadnicu. Sada uzimamo jednu malu sadnicu bosiljka. Pogledajte, to je vrlo mala sadnica. I ta sadnica sada ide združeno s paradajzom. Odmah pored. Na taj način dobili smo združene biljke koje će u predalu korena dalje da se razvijaju zajedno. Bosiljak će svojim alelohemikalijama da ojača ovaj paradajz i 5 ovakvih združenih sadnica bit će ubačeno u jedan red u okviru modela 5 kako bi obavljao svoju funkciju zaštite. Ovakav paradajz će imati jači imunni sistem i putem svog korena slaće impulse ostalim biljkama.